اس دیش کے مسلمان جو ہے وہ نہیں چاہتے ہیں کہ اس طرح کی گھٹنا ہے۔ ہمارے ساتھ مسلم اسکالر اعزاز اطہر صاحب جڑے ہوئے ہیں، آپ کا بہت بہت سواگت وی کے نیوز میں۔ اطہر صاحب، اطہر صاحب آپ کو میری آواز مل رہی ہے؟ جی ہاں بالکل برابر آواز آ رہی ہے آپ کی۔ اطہر صاحب کیا کہیں گے؟ آپ نے سنا دیکھیے یہ بہت لاریب کو؟ آپ افسوسناک نے سنا واقعہ ہے، میں نے سنا یہ لاریب بہت نے جو کچھ افسوسناک بھی بات۔ کہا، کتنا تعارف رکھتے ہیں اور کتنا سہمت ہیں آپ؟ دیکھیے یہ بہت ہی افسوسناک اور نندنیہ گھٹنا ہے، میں اس کی سخت الفاظ میں پرزور طریقے سے مذمت کرتا ہوں، اور اس طرح کے لوگ، لاریب جیسے لوگ، ان کو سخت سے سخت سزا دی جانا چاہیے ہے، اس لیے کہ یہ ایک طرف تو اپنے دیش کے غدار بھی ہیں، دشمن بھی ہیں، دوسری طرف اسلام مذہب کے دشمن بھی ہیں، اسلام دھرم کا دشمن بھی ہے، اس لیے کہ اسلام مذہب کو کہتا ہے کہ جس نے ایک بے گناہ انسان کی جان لی، اس نے پورے مسلمانوں کی جان، پوری انسانیت کی جان لی ہے۔ مسلمان کے لفظ ہم نے استعمال نہیں کیا ہے، جس نے ایک بے گناہ انسان کو قتل کیا، اس نے پوری انسانیت یعنی پوری ہیومینٹی کو قتل کیا ہے، تو یہ تو بہت بڑا مجرم ہے، اور اس کے اوپر سخت سے سخت کارروائی ہونا چاہیے ہے، اور سخت سے سخت اس کو سزا ملنا چاہیے۔ سوال یہ ہے اطہر صاحب، سوال یہ ہے کہ یہ تو قانون اپنا کام کرے گا، اور پولیس نے اس کو گرفتار بھی کیا ہے، اور وہ بھاگ رہا تھا، اور یہ بھی بتائیں کہ جب پولیس انسپیکٹر جو ہے ان کی ٹیم اس کو سرچ کر رہی تھی، اس کا پیچھا کر رہی تھی، تو گولی چلائی تھی، انسپیکٹر گھائل ہوا نہیں ہوا ہے، لیکن انسپیکٹر لگ بھگ گھائل ہو گئے ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ یہ جس مانسکتا سے پربھاوت ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کتنا زیادہ اس کے پرتی ڈیووشن رکھتا ہے، اور کیا جہاد کے معنی یہی ہے جو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے؟ دیکھیے میں آپ کو پہلے آپ کے چینل کے مادھیم سے تمام سننے والوں کو بتا دوں کہ ہمارے یہاں، دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ سارے مسلمانوں کو آپ ایک لاٹھی سے نہ ہاکیے۔ ہمارے یہاں جہاد نہیں ہے، ہم شیعہ سمدائے سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے یہاں جہاد نہیں ہے۔ ہمارا لاسٹ اور آخری جہاد آج سے 1400 برس پہلے کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین علیہ السلام نے کیا تھا، جس کی یاد میں آج ہم محرم مناتے ہیں۔ اس کے بعد سے لے کے آج تک کوئی ہمارے یہاں جہاد نہ ہوا ہے، اور نہ جہاد کا نعرہ دیا گیا ہے، اور اس کو جہاد نہیں کہا جا سکتا ہے جو یہ کام، یہ باتیں کر رہے ہیں اور جہاد کا نعرہ ملا دیتے ہیں، یہ جہاد نہیں ہے، یہ تو سرین ایک غداری ہے، یہ جنگ ہے، یہ آتنکواد ہے، اس کو جہاد کا آپ لفظ نہ دیجئے، جہاد نہ کہیے، اس کو آتنکواد کہیے، جہاد کا لفظ اس کو نہیں دیا جا سکتا ہے۔ لیکن اطہر صاحب سوال یہ ہے، یہ انجینئرنگ کا چھاتر ہے، پڑھا لکھا انسان ہے، آپ سمجھ رہے ہوں گے انجینئرنگ کا چھاتر ہے، وہ بھی گنگا جمنی تہذیب جہاں پلتی بڑھتی ہے، جہاں وہ پشپت ہوتی ہے، اس استھان پر رکھ کر، اور میں آپ کو بتاؤں اس کی مانسکتا کے بارے میں، ابھی جیسے کہ ہمارے پردھان سمپادک نے بتایا کہ یہ جب کلاس اٹینڈ کرتا تھا تو سب سے پیچھے بیٹھتا تھا، اور بولتا نہیں تھا کسی سے، بالکل کسی سے کوئی کنورسیشن نہیں، اور ایک دنیا میں کھویا رہتا تھا۔ سوال یہ ہے کہ اگر اس کا مانسک استر آپ دیکھیں تو یہ دوسری دنیا میں ہے، اور دوسری دنیا میں جاتے ہی لوگ ترنت جہاد کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیتے ہیں، اور جس انداز میں یہ ویڈیو بنا رہا ہے وہاں تو یہ آتنکی دکھ رہا ہے کہ کیا دکھ رہا ہے اب آپ بتائیں، لیکن جہاد کی مانسکتا اسی طرح سے شانت بیٹھ کر کے پالی جاتی ہے کیا؟ نہیں دیکھیے، میں نے جہاد کے لیے ابھی آپ کو کلیئر کیا ہے کہ اس کو جہاد نہیں کہا جا سکتا ہے، یہ تو دہشت گردی ہے، آتنکواد ہے، اس کو آپ جہاد نہ کہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں اکثر برابر ٹی وی چینلز کے اوپر اس بات کی مانگ کرتا ہوں کہ اس طرح کے جو میں ٹوکنا آرگنائزیشنز چاہوں ہیں گا یا اس طرح کے جو نیوز یا کٹر ہم پنتھی اس لوگ کو، ہیں، اطہر صاحب میں آپ کو ان کو ٹوکنا اوپر چاہوں گا، فوراً ویکی خفیہ نیوز یا ایجنسیوں پھر کو ہم نظر رکھنا اس کو چاہیے ہے۔ جہاد نہیں کہہ رہے۔ اگر میں آپ کو پرتیکش درشی کی بائٹ سناؤں، جو بس کنڈکٹر کی جب ہتیا ہوئی تب موجود تھا، تو بس کنڈکٹر نے کہا کہ یہ جو وحشی درندہ، یہ آتنکی مانسکتا والا یہ یوا ہے، اس نے کہا کہ میں جہاد کر رہا ہوں۔ ہم نہیں کہہ رہے کہ جہاد ہے، لیکن وہ دیکھیے خود کسی کہہ کے رہے کہ ہم کہنے سے جہاد کیا کر ہوتا رہے ہے، ہیں۔ سڑک کا کوئی آدمی کہے کہ میں جہاد کر رہا ہوں، سڑک کے راستہ چلتے ہوئے آدمی سے، ایک دہشت گرد سے، ایک گنہگار انسان کی، اس کی بات کو آپ مذہب کے دائرے میں کہاں لے کے آئیے گا؟
कोई कुछ कह तो दे, सड़क का आदमी है। किसी के कुछ कहने का ना कोई मेरा धर्म सवाल जिम्मेदार सुनिए है, ना सर। कोई कानून जिम्मेदार है। नहीं नहीं, ये मेरा सवाल सुनिए। वो सड़क का आदमी नहीं है। वो कहता है मोदी राज हो, योगी राज हो, लेकिन हम इतने डरने वाले नहीं हैं। ये सड़क पे चलते आदमी की बात हो सकती है। इंजीनियरिंग का नहीं, छात्र है, वो देखिए सड़क देखिए चलता हुआ आदमी नहीं है सर। देखिए, आप मेरी बात समझे नहीं। मैं कह रहा हूं कि कोई भी आदमी कोई भी बात कह दे, सड़क चलता आदमी कोई बात कह दे, समझ गए आप, कोई बात कह दे, तो उसको आप मजहब कह सकते हैं। मजहब वही है कि जो आज से 1400 बरस पहले प्रॉफिट ऑफ इस्लाम ने बताया था, वो तो मजहब है। लेकिन कोई दहशतगर्द, कोई आतंकवादी, कोई इस तरह का इंसान जो बेगुनाह इंसानों का कत्ल का जिम्मेदार, उसकी बात को हम धर्म की बात मान ले, ये तो हरगिज नहीं हो सकता है। नहीं ठीक है अतर साहब, ये बहुत उम्दा बात कही आपने और बहुत मौजू बात कही कि एक सड़क छाप, एक सड़क चलता हुआ आदमी, उसकी बात को नहीं माना जाना चाहिए। जो हमारा इस्लाम कहता है, जो दीन कहता है, उसकी बात मानी जानी चाहिए। ये कहा आपने। अब ये जिस लड़के की अगर आप बाइट सुनेंगे, ये जब गला काट के बाहर निकलता है और सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट करता है, उस वीडियो में क्या कहता है वो आप सुनिए। उसकी मैं पूरी एक एक बात सुनाता हूँ कि रसूल ने कहा, ठीक है, उसके शब्द है, मेरे शब्द नहीं है। वो कहता है कि रसूल ने कहा है कि हमारे दिनों पर राज सिर्फ मुस्तफा का चलता है। ए मुसलमानों, अपनी जान हुजूर के लिए कुर्बान कर दो, ठीक है। तो ये खादिम ये कहा इन्होंने कि या खादिम हुसैन रिजवी, आपने फरमाया था अल्लाह के नाम पर निकलो, फरिश्ते आएंगे, एक कत्ल नहीं करना, दुश्मनों ने इस्लाम के लाशों के ढेर लगा देने, इंशाअल्लाह देखिए लब्बैक या रसूल। यही लोग जो हैं, अब ये बताइए, जो हम धर्म को कह रहे हैं बदनाम या वो करते हैं, लड़का कह रहा है कि ये रसूल कह रहे हैं? वो लड़का कह रहा है। ऐसे ही लड़के, देखिए ये लड़का, इसके पीछे के लोगों को भी तलाश कीजिए कि इसके पीछे के लोग कौन लोग हैं। इनके पीछे के मुल्लाओं को तलाश कीजिए, इनके पीछे की जी जी, मैं सोचों को तलाश जो कीजिए, तलाश हुई है उनको वो मैं पकड़िए, बता रहा हूँ। वो खादिम उनको खादिम पकड़िए, रिजवी जो पूरा पाकिस्तान रैकेट से पकड़िए आप। ऑनलाइन ये जुड़ता था, उसके सारे तकरीरों को सुनता था। यही तो मैं कह रहा हूँ सर। आप इस्लामिक स्कॉलर हैं, आप इस बात को समझिए कि अगर आप जैसे मुसलमानों की बात ये सुनता, आप जैसे स्कॉलर्स की बात ये सुनता, ये तो पाकिस्तान परस्ती कर रहा है। ये वहां के खादिम को कह रहा है कि आपने जो फरमाया, आप सुनिए, फिर प्रधान संपादक ने हमारे लाइन पढ़ करके सुनाई है, और आप जिस अंदाज में ये भाग रहा है, वीडियो बना रहा है, उस वीडियो को बनाते समय ये सड़क चलता इंसान नहीं है। और सबसे बड़ी बात, इसने अपना कृत्य ही नहीं किया, वैश्याना कृत्य ही नहीं किया, इसने नवयुवकों को, मुसलमानों को बरगलाने का काम किया है सर। आप अभी भी इसको सामान्य घटना मानते हैं? आवाज आपकी चली गई जी, आवाज चली गई आपकी। नहीं नहीं, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलते रहे सर। एजाज अतार साहब, आप बोलिए। शायद फ्रीज हो गए, दोबारा एक बार कॉल पर उनको जोड़ने की हम कोशिश करेंगे। देश का गद्दार है, हिंदुस्तान का गद्दार है, इसलिए कि जो अपने देश का वफादार नहीं है, वो अपने धर्म का वफादार नहीं हो सकता है, अपने मजहब का वफादार नहीं हो सकता है। सबसे पहले इस्लाम धर्म अपने वतन से, अपने देश की मिट्टी से मोहब्बत करना सिखाता है कि अगर आप अपने देश की मिट्टी के, अपने वतन की मिट्टी के वफादार नहीं है, अपने देश के वफादार नहीं है, तो दुनिया में आप किसी के वफादार नहीं हो सकते।